Ice ng macchiato. Ang macchiato ay espresso tsaka pong. Ata. And then, nakita ko na dito. Yan. Ayan! Okay. Wala, ma'am. Yun. Let's go. Eto. VIP ako ng bahala sa'yo, TV boy. Blueberry hot chocolate. Ako bahala. Teka lang. Blueberry hot chocolate. Teka, anong lasa niya? Ayan na, sir. Honey mint mocha. Honey mint mocha for Jessie. Honey mint. Honey mint mocha for Jessie to go. Ayan. Iceberry. Ano yung spell ito na kakamari? Ice. Wait, probably. Yun. Lemon slice raspberry cappuccino for Sarah. Ang haba.